Intutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Paya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog a pwersa ning One Media TV 44 Pampanga, babyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ampong balansing informasyon. Oren ipurem balitang may kalap ngening Lunes, October 16, 2023. Yako po Benny Ginto at iti, ing News Force Pampanga. Para po kareng Angeleño commuters apektado ning transport strike, libreng sake king basing yampang ning Angeles City Government ay ning balita. Libreng sake king bus ing yampang ning Angeles City Government king pamanimuna ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. para kareng residente ning syudad kayag na ning umpisa ning transportation strike. Magumpisa ing libreng sake manibat alas 5 ning abak hanggang alas 12 ning kapitangang bengi kareng 5 ruta. Mi-deploy na ring 5 bus ning Philippine Rabbit king dane ning Kutod Sapang Maysak boundary, Balibago Dau boundary, Kutkut Porac boundary, Santo Domingo San Fernando boundary at Mining Malino boundary. Sinigurado na namang Mayor Lazatin na ingmiyang pangyang transportation service para king publiko ba nga sigurado yung kaligtasan at kumbinyenteng pamagbiyahe dareng Angeleños kabang makapatupad jeng strike. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Paulining mga labasan pamanuran, Maracala Hortelano ing may epektuan lakwas na kingbalen ning Candaba, inya naman bilang suporta kareti, mi duwang yang pinansyal ayuda ing gobyerno kapamilatan ning DSWD. Ay ning report. Mabot king 1,833 a Hortelano ing tinanggap ayuda king saup ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD inyang milabas sa Paromingo. King lagyo ng DSWD Secretary Rex Gatchalian, Penny Munanderi, Undersecretary Dayan Kahipe, Governor Dennis Delta Pineda, Candaba Mayor Rene Maglangke, Special Assistant to the Governor at PDRRMO Chief Angelina Blanco at Acting PSWDO Fe Manarang ing pamagdake kareng ayuda king Pacoma Covered Court king Barangay Bahay Pare king Candaba. Renga manuang benepisyaryo kabilang laking 5,763 a Hortelano ami apekto ning kapanintunan pauli ning milabas sa pamanuran adala ning anging abaga tamporeng milabas sa bagyo. Balang metong kareti tinanggap siya 5,175 pesos ibat king assistance to individuals in crisis situations o AICS at Emergency Cash Transfer Program ng DSWD. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Formal ng pesinayan ng pekamumunang life-size ang monumento ng Luis Tarok at Hukbalahap king balen ng San Luis. Ay ning balita. Formal yang binuklat king publiko impeka mumunang life-size sa monumento apapakit king tepangan at meging sakripisyo ng Luis Tarok at rin kayang kayabe king Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa Hapon kete king kilob ning Garden of Peace Memorial Park king Barangay Santa Monica, Balening San Luis. Ing monumento may buuya kapamilatan daring atlong konkretong rebulto a imahe ng Tarok at adwa pang miyembro ning Hukbalahap. Agpang
kang Robitan Tingko, ing direktor ning Center for Kapampangan Studies ning Holy Angel University, panahon na bang di na niyang galal at pamagkilala ing maragula papil dareng hukbalahap inyang World War II. Ing 27 anyo sa iskultor ay Joseph Andre Canasa Layog ing ginawa ketiya kinumisyon ning negosyanteng Iabel Manliklik. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita kin pa magbalik ning News Force, Pampanga. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Svelapco, king numerong 045-961-2727. Catherine Malyaring Maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Svelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Svelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala! Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Mi pakiting pagmaragula kultura, industriya at produkto darin yayaliwang barangay king Ciudad Angeles kapamilataning local costume parade darin kakandidata para king Mutyaning Angeles 2023. Kaya katang silipan king report ng Patricia Mamangon. Fiestang fiesta ing meging vibe ketiking kilog ning SM City Clark inyang milaba sa weekend kayag naning pa magpasinaya king local costume parade ning Mutyaning Angeles 2023. Ketipeg maragul dareng 11 makandidata ning MNA reng karelang bibidang costume masasalamin king kultura, produkto, livelihood at tradisyon ning karelang barangay. Agpang ka Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Layon ning local costume parade in pagselebra ng unique identity ng syudad ating gelingan o creativity dareng Angeleños. Ingaman wang beauty pageant, proyekto ng Mayor Lazatin, kasanmetong ng Beauty Derm Corporation na pamuntukan ng Ray Anicochetan. I-candidate number 8, Glennis Turla, ing menuli king galal bilang Best Local Costume. Dutong, ing tema ning kayang sinulod bilang papakit king kalidad ning wood products
Abibida da ring residente king barangay Ninoy Aquino. First runner-up naman keti ing kandidata ibat king barangay Lourdes Northwest. Second runner-up ya ing kandidata ibat king barangay Agapito del Rosario. Barangay Santa Trinidad naman ing third runner-up kabang fourth runner-up ya ing barangay Anunas. Samantala, ganapan naman ng Coronation Night ning Mutya ning Angeles 2023 king daratang November 30 king Grand Palazzo Royal. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ing arkipelago ng Pilipinas, ali-aliway at tradisyon ampong kasabihan. Kalupa dareng aliwang probinsya, madakalyading panwalang pamahiin ng Pampanga, parkil kareng ayop. Ganda mo na siguro yung hinda mo niyang sinabi na kaya ka, nalimula pa nagkasanding dagis pag benakit ka kareti. Uling pan walang dangangat-ngatan at sirandaing malan at gamit mo king aparador. Bala mo din siguro kapatad, natin la kanong siya mabiyedeng pusa. Pero emo susubukan paten lareti, uling intang makamate kareti ing sabyandang mimalas sa kilub ng siyam abanwa. Nung bisa nakaman kumaba biye abe, pakanan meka no ing kekang seseng pusa, kimpipangan ng yung lamesa. Emo no patatabi deng gamugamong lulub kem baleyo. Uling balo mo ba na deti magdalala ka nung swerte kem pamilyayo? Nung buri mo magdatun lareng barag king kaya kay mula, laganas mong sabihan, alike akakit ing barag. Emo pagsisti o kaya naman kalyan ding inapseta mong kasabihan kabalen. Uling den re magsilbing panuntunan da kibye ding tipong punan tam. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Ay ni report ng Patricia Mamang. King latest satellite images ning DOST Pag-asa meto nga low pressure area ing ikitan king parti ning Central Luzon. Asahan ning malula mangga king dusol dita pamanuran ning Miral king mabiluga Central Luzon. At yun naman king 24 hanggang 31 degrees Celsius ing maging bili ning klima kilob ning patingapon. Kabalen maging parti ka kimpa magbalita keti King News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyu o reklamo king kaya kayong lugar, malyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kaya kayong screen. Malyari mo naman mag-post king kaya kami Facebook account. Abe, balo mong naingpe ka maulagang regalo nga abye mo kareng kekang kakaluguran ing kekang oras. Inya, pagumpisan mo ng gugulan, maulagang oras mo, kaya bering taong malapit king kekang puso. Uling 70 days na mo, bayo datang yung Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sablang Kapampangan. I'll be nyo lang yaning Lunes, reng may kalapay istorya ketiking probinsya. Yaku po Benny Ginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, Kimbalen, Susuy. Pa, malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman anak, marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala.
Oo nga eh, nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Kabalen, ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo, ngening kauran. Isadya la ring emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Kete rin malyaring maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.